Wow, lihat teman-teman. Ada banyak sekali mainan-mainan keren di sini. Wow, mobil-mobilan. Mari kita angkut saja ke atas mobil truk tronton oleng. Let's go. Lihat teman-teman, di sini ada mobil polisi. Wehehe, ada mobil Jeep Off-Road. Wow, ada kereta Thomas. Wehehe, lihat teman-teman, ada mobil truk tangki. Wow, mobil truk tangki panjang teman-teman. Mobil balap berwarna putih, keren sekali. Wehehe, mobil truk tangki air. Wah, kereta uap. Dan lihat teman-teman, di sini ada mobil truk tangki. Bukan truk tangki teman-teman, tapi truk molen. Kita angkut lagi. Wow, lihat teman-teman, mobil polisi. Mobil balap Ferrari. Wow, mobil truk mixer, keren. Dan di sini ada mobil bulldozer. Mantul-mantul. Wehehe, lihat teman-teman. Ada ekskavator. Di sini juga terdapat ada Transformers. Keren. Wow, lihat teman-teman. Mobil ambulan. Wow, ada mobil balap berwarna merah. Keren sekali ya teman-teman. Wehehe, ada mobil truk tangki oli. Wow, lihat teman-teman, ada mobil kontainer lollipop. Wehehe, ada mainan si mobil Jeep Off-Road. Dan di sini terdapat ada yang namanya mobil bus pariwisata. Oke teman-teman, let's go. Kita bawa pulang.
Wow, lihat teman-teman. Ada banyak sekali mainan-mainan keren di sini. Wow, mobil-mobilan. Mari kita angkut saja ke atas mobil truk tronton oleng. Let's go. Lihat teman-teman, di sini ada mobil polisi. Wehehe, ada mobil Jeep Off-Road. Wow, ada kereta Thomas. Wehehe, lihat teman-teman, ada mobil truk tangki. Wow, mobil truk tangki panjang teman-teman. Mobil balap berwarna putih, keren sekali. Wehehe, mobil truk tangki air. Wah, kereta uap. Dan lihat teman-teman, di sini ada mobil truk tangki. Bukan truk tangki teman-teman, tapi truk molen. Kita angkut lagi. Wow, lihat teman-teman, mobil polisi. Mobil balap Ferrari. Wah, mobil truk mixer, keren. Dan di sini ada mobil bulldozer. Mantul-mantul. Wehehe, lihat teman-teman. Ada ekskavator. Di sini juga terdapat ada Transformers. Keren. Wow, lihat teman-teman. Mobil ambulan. Wow, ada mobil balap berwarna merah. Keren sekali ya teman-teman. Wehehe, ada mobil truk tangki oli. Wow, lihat teman-teman, ada mobil kontainer lollipop. Wehehe, ada mainan si mobil Jeep Off-Road. Dan di sini terdapat ada yang namanya mobil bus pariwisata. Oke teman-teman, let's go. Kita bawa pulang.
Wow, lihat teman-teman. Ada banyak sekali mainan-mainan keren di sini. Wow, mobil-mobilan. Mari kita angkut saja ke atas mobil truk tronton oleng. Let's go. Lihat teman-teman, di sini ada mobil polisi. Wehehe, ada mobil Jeep Off-Road. Wow, ada kereta Thomas. Wehehe, lihat teman-teman, ada mobil truk tangki. Wow, mobil truk tangki panjang teman-teman. Mobil balap berwarna putih, keren sekali. Wehehe, mobil truk tangki air. Wah, kereta uap. Dan lihat teman-teman, di sini ada mobil truk tangki. Bukan truk tangki teman-teman, tapi truk molen. Kita angkut lagi. Wow, lihat teman-teman, mobil polisi. Mobil balap Ferrari. Wah, mobil truk mixer, keren. Dan di sini ada mobil bulldozer. Mantul-mantul. Wehehe, lihat teman-teman. Ada ekskavator. Di sini juga terdapat ada Transformers, keren. Wow, lihat teman-teman, mobil ambulan. Wow, ada mobil balap berwarna merah. Keren sekali ya teman-teman. Wehehe, ada mobil truk tangki oli. Wow, lihat teman-teman, ada mobil kontainer lollipop. Wehehe, ada mainan si mobil Jeep Off-Road. Dan di sini terdapat ada yang namanya mobil bus pariwisata. Oke teman-teman, let's go. Kita bawa pulang.
Wow, lihat teman-teman. Ada banyak sekali mainan-mainan keren di sini. Wow, mobil-mobilan. Mari kita angkut saja ke atas mobil truk tronton oleng. Let's go.